आज हम पढ़ेंगे माय डे के बारे में। माय डे यानी मेरा दिन, यानी एक दिन में आप क्या कुछ करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस तस्वीर की मदद से कि जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं, यानी वॉश लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं, यानी नाश्ता करते हैं। और फिर तैयार होकर आप कहाँ जाते हैं? स्कूल। वहाँ जाकर आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और फिर रात को आप क्या करते हैं? आप सो जाते हैं। तो इसे डेली रूटीन भी कहते हैं, यानी रोज़ के काम जो आप करते हैं और इनमें से हर एक काम को उसके टाइम पर करना अच्छी बात होती है। जैसा कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको वॉश लेनी चाहिए, यानी मुंह हाथ धोना चाहिए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए और फिर तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए। इसी तरह से जब आप थक जाते हैं तो आप सो जाते हैं, और ये भी ख्याल रखना है कि रात को आप जल्दी सो जाया करें, ये भी अच्छी बात होती है। चलें अब मैं आपको माय डे की पोएम सुनाती हूँ। Let's see my day, let's see my day. It is full of fun. Yeah, yeah, yeah. I wake up, I wake up, I pray, pray, pray. I brush my teeth, I smile whole day. I eat my breakfast, I go to school every day. Yeah, yeah, yeah. Let's see my day, let's see my day. I study, I play, I sleep. I love my day, I love my day. Yeah, yeah, yeah. Let's see my day, let's see my day. It is full of fun. Yeah, yeah, yeah. I wake up, I wake up, I pray, pray, pray. I brush my teeth, I smile whole day. I eat my breakfast, I go to school every day. Yeah, yeah, yeah. Let's see my day, let's see my day. I study, I play, I sleep. I love my day, I love my day. Yeah, yeah, yeah. अब आपने मेरे साथ मिलकर गाना है। Let's see my day, let's see my day. It is full of fun. Yeah, yeah, yeah. I wake up, I pray, pray, pray. I brush my teeth, I smile whole day. I eat my breakfast, I go to school every day.
Yeah, yeah, yeah. Let's see my day, let's see my day. I study, I play, I sleep. I love my day, I love my day. Yeah, yeah, yeah. शाबाश। आखिर में एक अच्छी बात वो ये कि आपने अपने दिन के सब कामों को रूटीन के साथ करना है, यानी हर काम को रोज उसके टाइम पर करना है। ये बहुत अच्छी बात होती है। इस तरह आप अपना हर काम ठीक टाइम पर कर सकेंगे। जैसा कि अगर आप ठीक टाइम पर यानी जल्दी सोएंगे, देर नहीं करेंगे, तो आप जल्दी उठ सकेंगे और फिर आप टाइम पर स्कूल जा सकेंगे। तो इस तरह से कामों को रूटीन के साथ रोज करना बहुत अच्छी बात होती है। आपने ऐसा ही करना है। तो अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और आपने इसके साथ साथ पढ़ना है।